kati ya mingi. Okay. Nzo maana nilikuwa niko nasumbua kule ku reception. Batuingize baniingize. Mtoto huyu akili yenye iko nayo. No, mie siwezi zala duru. Alisoma kuanzia ku JM mpaka huku kumalisasi. Alikuwa iko napita akupata kata deuxième nini? Deuxième session. Hata moja akupata. Okay. Kama anaweza kuwa iko na briller vile na briller. Kisha à la dernière minute usikie huu duru, à la dernière minute aseme muna mudisqualifier asejua kama ya nini experience professionnelle. Sasa experience professionnelle haina kitu ndio unaenda ianza sasa. Na tushafurahi familia mzima. Sasa unatia ile offre d'emploi. Anakionyesha se papa vya mdomene yetu hivi wanatia nasema uende kule. Uende uwaoneshe the kit ye capable. Anaenda. Turu ya kwanza mlimuita tena. Mnamuita eti. Na kuambia vile ya kukuvitsa, nilikuwa nishatumainia mimi nasema ireleve sasa mwenye nilisomesha na atasomesha wenzake na atatosha familia tibi. Ulisomesha kiana mwenye iko doué, iko très intelligent. Merci beaucoup. Kila kitu kiote ça tulifaa test, interview. En tout cas, je défendre sans problème. Il se distinguait toujours. Vraiment. Comme d'habitude. C'est un beau garçon. Lakini gritere mwa yenyewe limupiga baba hana experience ya kazi. Na mimi sasa vile shefu sita boykote wala sitaenda ndeoro na norme za kazi yetu. Njoo nikamwambia aende kwanza afanye resenka de experience, siku atajua mazoezi ya kazi adakuya tu. Njoo vile baba yangu. Mama, kama mimi nakusikia bien. Utanisaidia nzuri vile tu mimi nakuwaka. Mimi nasemaka je parle en conversation récapitulative. Kama nakusikia bien unasema sema mtoto wangu iko na akili. Mama? Ndiyo. Okay. Kata nilikusikia bien unasema mtoto wangu aliweza test. Kila kitu baba, na interview kabisa ni sawa. Kama tena sikusikia sasa bien hapa kumwisho unasema seme yenyewe namwangusha ni juu ana experience ya miaka ngapi? Ya ana 5 d'expérience professionnelle. Ana 5 d'expérience professionnelle. Sasa tumigaga fasi na mwa. Pardon mama, pardon sikupita umeno, pardon. Ile 5 ya experience. Ni miaka 5 hii ni ya miaka tu. Moja 2 3 4 5 ans d'expérience professionnelle. 5 ans. Mbele kwanza mtu atumike na mie peke nafasi zingine. Mbele kwanza mtu atumike inaomba uko ushadumika ingine fasi. 5 judo kukamata. Ndio vile norme yetu ya hapa inasema. Sawa, pardon, ngoja sasa pole. Ifo mtu akosha tupika 5. Yeye mwanatoka freshman ku university na iko na akili wewe peko na temwanye. Haenda atumike 5. Wapi? Ayere wapi na alishaweza hapa? Pourquoi sasa mwezi wewe hawezi mpatia opportunité aanzie ile mwaka moja hapa kazi yenu? Désolé papa, moi je ne suis pas là pour qu'il ande indane hapa. Yeye aende kwanza afanye 5 kule njoo. Atafanya zile 5 wapi na mpatie kazi mko mlomba experience yenyewe hayapata. Si wewe mpatie hata 2 jours ya experience hapa. Baba sikia nikwambia, haiko njoo utashanje vitu vyenyewe tulikuta. Na mimi nilivikuta. Hakuna vya kushanje. Hakuna vya kushanje. No, moi je ne change rien. Mimi ni vitu vyenyewe siko nasikia. Sisi tunasomesha watoto. Mtoto anamaliza masomo, iko na akili, anakia afanya test, anaweza test. Ile experience ya 5, hata mlombe experience ya 2 jours professionnel. Ataiva wapi? Suwa mpatie kazi par rapport à ses capacités intellectuelles. Ndiyo, yo dengo féliciter kabisa parce que ile kusa tulibafanyisha pale ma examen, tunabaambia kama mtu anapaswa afanya juu mtu afanye projet. Yeye alikuwa doué mbele kwanza. Sumupa basi kazi. Aye. Mimi siwezi mupatia kazi parce que je ne suis pas permis. Mara hivi siko na bisiki. Mara si yo ona. Mon fils. Oui papa. Comment tu digères ça? Papa, tulifanya ma examen, tulifikaka kile kupita tunapitaka après kumaliza masomo. Je crois bien nikiaka kuambia. Nikapita kuyo ONG yabo basha banatia offre. Okay. Je suis revenu à la maison je crois. Nikakutana au shuka kwenye nashukaka. Kambia papa nisaidie na 500 francs, inisaidie niuze mapapier na ile envelope sake ndatia mo madossier. Oui, toute la famille était mobilisée. Nikaandika lettre, nikaandika kila kitu.
nikadepose. Sika test écrit bakaniita. Tukafanya test. Ijo ile kuandika. Ile kuandika ma question, il y avait même des gens washafanya maonje, washatumika maonje sana. Nikaanza tukatumika et puis il y avait mkubwa à part mama hapa mkubwa au mwingine même mama alikuwa kanaye. Asi vraiment weye unatumika mzuri. Baki kuapprécier. Oui. Naye siko na kuapprécier. Na mimi peke. Sasa. C'était ça papa. Nikatoka kwanza kule test écrit. Wa kwanza. Ndio. Kama utakutinde. Interview. Nilikuwa na mzungu wao. Après kumaliza na interview kanambia, "Wewe uko ulisomeka ku university gani?" Akipata. Hapa tu kumugini akambia, akipata diction. Je suis fier de vous. Vraiment tunaweza tuko naangalia mtu asawe mwikazi yetu. Ngoja kadogo. Iko na danganya. Anasema kweli. Ni kweli vile yote endelee. Papa, ce qui m'a fâché na liacha mimi nafika kunyumba. Mimi nafika hapa kulupango siku ya kuafishe walipita mkazi. Jina yangu ya parete. Kwanza mwanzo tena mpaka mwisho ya nani ya affichage. Ndo yangu tu ya parete. Ndio nilienda kunyumba nikasema c'est mon père qui est mon défenseur. Oui. Nikasema sitaingia mulupango mimi peke. Ndio nikakimbia kunyumba, ndio sasa tunakia na wewe. Niko defenseur wako na kungekuwa ballon d'or ya kinywa kasa mimi nazibebaza kila hapa ndio nani yote pale kwenye gishia papa. Mtoto unasikia parcours. Unasikia parcours. Kisha ile 5 ya experience uko na muromba. Magaza ya kuuza experience professionnel iko wapi? Bile sibiyui. Bile ni bya. Utabiwa, basi utabiwa yeye. Wewe uko na miaka ngapi ya kutumika? Niko na Kenza. Kenza d'experience. Ulitoka ku university limoke ukerukia ku Kenza? Hapana, nilianza na mimi kumwaga moya. Sumuanzishe basi naye mwaka moya. Sumuanzishe basi naye mwaka moya. Mwanya natoka ku university, anakia baromba kazi. Ile experience professionnelle ataiva wapi? Mtoneshe magaze yenda muzi yako ile experience professionnelle. C'est tout. Baba mimi sije vya kukwambia na sauti mobilo yangu njoo vitu wenye sidakake. Mimi nilishakwambia na njoo vile. Mtoto wako iko na akili aende kwanza afanye experience. Atafanya ile experience ataitosha wapi? Sijue. Utajua sasa. Aliweza hapa. Maana nyie principe yenu ni kusema nyewe mwishatumika tu. Maana mwenyewe iko sawa iko na Kenza experience ile poste angeipata. Ndiyo pata. So unasikia wewe peke. So unasikia wewe peke. Maana nyie mko mnataka tia mmonde yenye benye balishakapata makazi njoo bako tu banatumika. Aba benye abayatumika, benye banamaliza university, malgré que ni watu benye bitso banaweza faire avancer pays, au bakitu biko bana trimer dans la misère. Nyemu bakitu bango na bango. Bango na bango. Bango na bango. Bango na bango nyemu mko natumika. Baba mimi sijui. Tuko tunawasomeshia watoto. Ile investissement tuko tunatemu watoto wewe. Mbona ni menace? Si menace? Hauona kitu. Si ya kuzivula tatambi njoo uone menace ya bie. Nous investissons dans nos enfants. Scolariser son enfant c'est investir. Sasa tunashaka mwenyewe atakamata relève. Sasa natumika hapa c'est un enfant bien organisé. Atakamata relève atatusaidia atasaidia na wenzake wengine. Ile masenga mnakao wapatikisha sasa njoo ae. Aende atafutia sasa wapi? Tuambie, dis-nous, c'est quoi? Kule si anaweza fanya kazi ya mikono iko na nguvu. Afanye kazi ya mikono. Kazi ya mikono ni maçon. Mtu mwiko na kichwa kile. Au kuna kisi diction quand il parle. Qui vous autorise de faire ça? Papa shusha sauti mobilo yangu. Nani bana basimamia nyie? Ils sont à la responsabilité de quel ministère hawa bana? Papa je suis occupé. Occupé de où? Avec mon travail. Hii organisation kama ni ONG yenu, amuko au-dessus de la loi. Je vais aller aux instances habilitées, le ministère ya Ambro, ma division de l'Ambro. Ndaenda ndongo wa mrehabilite anapenda tumika hapa. Baba unisamee, niko na kazi za mingi za kufanya. Una kazi za mingi za kufanya na mimi niko na vya mingi vya kufanya na mtoto wangu. Ndio vile atatumika humu. Inakuwa nini? Menace? Na uyaona kitu. Sasa mimi nifanye nini banduku? C'est toi la responsable. Muikale murenio. Museme bwana tukua tuna ile ya masenga hapa. Ona. Nani? Fils. Oui papa. Sa ulikuwa uko naweza. Mwile ma examen amkukwaka na watu wenyewe waishafa ma experience ku kazi.
kuko na papa mwana ananiambia anafaa 10 ans natumikaka. 10 ans natumikaka. Mimi tunamfanya examen natoka wa kwanza. Interview na mwana nifanyisha interview. Problème. Anasema vraiment tu es surdoué. Mais à la grande surprise, kufika pale kuvalve jina kwa iko. Problème hauna experience. Experience wapi? Unasikia jua nini? Mimi nakwambia kujua kazi na kutumika hapa ilifo kuna senga de experience. Sikia. Ausikia anasema alikuwa anafanya interview nini ile test na watu washafanya desire ya experience. Mbona wale ba desire experience walikuwa wanashindwa yeye mwenye hayakuwa hata na 0A ya experience alikuwa anaweza. Ça dépend. Yeye anadoka kwa university hayaanza tumika. Si ndio maana ce sont des têtes bien faites, des têtes fraîches. Wenyewe mnapasha anza tia kwa makazi. Kwa mtu mwenyewe anafanya hata santa ya experience na kitu ilikuwa kazi ya tate yake. Ayotumika walimpatia kado. Mais des jeunes comme ces jeunes ici, mwenye anakia na cerveau ya mupya, pale muanguraje inchi ende mbele mko mnatutilia de futuro, ndio wakia batumike. Uko hivi saa grafeze. Madame, vous avez pigé ce qu'il venait de dire? Alikuwa anafanya test na watu wenyewe biko na plus ya 10 ans experience mu domaine. Mais yeye ndio alikuwa toka toa kwanza na anatoka fraîchement ku université. Voilà les têtes bien faites wenyewe biko appelé pour développer pays dans divers domaines. Mais nyie avec hii nini yenu strategie yenu ya burebure ya kudomba ma experience ile ni bubandi. Ile ni bubandi. Mtoto akuzaliwa leo utamwambia limwanze kula mahole. Mtoto anaanza kumaziba, anaingia ku sevrage. Mpaka anaanza kula chakula ya teketeke, mpaka anaanza tafuna mifupa. Mtoto atazaliwa leo uanze mwambia aanze kula mahole. Tutabiwazia basi. Kwa sasa kwa ni kazi hapa. C'est tout. Nisaidie na papier. Niandike nini mwa hivi. Nisaidie na stilo. Paka siku amuta discriminate watoto wetu muwapatie kazi na utaanzia kuu wangu, njo siku na wewe utatoka muibiro. Njo siku na mie ndatoka muibiro, njo siku na ndatoka muibiro kaisha pata kazi. Tajaribu hii. Sasa ona bien madame. Angalia. Mie niko noviola. Sitatia maibu mbarabara seni marshe. Sitarunguza mapine. Memorandum yangu nzo hii. Angalia, inaandika. No à la discrimination de tête fraîche. Ndabakia hapa. Hii iko city ni juste ikara. Je suis levé, ni levini. Je me lève. Na hii levini yangu ndaifanya hata senga. Ile senga de experience mlimulomba tutamaliza ile senga umu. Utatoka mpaka siku mshampatia kazi yake. Qu'est-ce qu'il y a?